Matewu ku ya avanyisa ka vumune. Hi loko Yesu a yisiwa mananga hi moya wa Xikwembu a ya ringiwa hi diavulosi. A tshama masiku ya mune wa makume ni vusiku bya kona na a nga dyi nchumu, a kondza a twa ndlala. Kutani muringi a ta ka yena a ta ku, loko u li n'wana wa Xikwembu, dyela maribye lawa leswaku ma hundzuka swakudya. Kambe yena a hlamula a ku, ku tsaliwile leswi, munhu a nga kala a nga hanyi hi swakudya ntsena, kambe a ta hanya hi marito hinkwawo lawa ma humaka non'weni wa Xikwembu. Kutani diavulosi a mu yisa doropeni lero hlawuleka, a mu veka a xihlungweni xa tempele, a ku ka yena, loko u li n'wana wa Xikwembu, jatama, hikuva ku tsaliwile leswi, Xikwembu xi ta rhumela tintsumi ta xona, kutani ti ta ku qhamukela mavokweni ya tona, leswaku nenge wa wena u nga tshuki u vavisiwa hi ribye. Yesu a ku ka yena, nakambe ku tsaliwile leswi, u nga tshuki u ringa hosi, Xikwembu xa wena. Diavulosi a tlhela a mu yisa ntshaveni leyo leha ngopfu, a mu komba mifumo hinkwayo ya misava ni ku dzuneka ka yona, kutani a ku ka yena, swilo leswi hinkwaswo ni ta ku nyika swona loko u ni khisamela u ni gandzela. Hi loko Yesu a ku ka yena, suka Sathana, hikuva ku tsaliwile leswi, u ta gandzela hosi, Xikwembu xa wena, u tirhela xona ntsena. Hi loko diavulosi a mu tshika, kutani tintsumi ti ta ka Yesu ti ta mu tirhela. Loko Yesu a twa leswaku Yohani a khomiwile, a tlhelela Galileya. Kutani a suka Nazareta a ya tshama Kapernaume, doropa leri nga kusuhi ni Tiva, amakumu ya matiko ya Zebuloni na Naftali, leswaku ku ta hetiseka leswi nga vuliwa hi muprofeta Isaya loko a ku, wena tiko ra Zebuloni ni ra Naftali, ndleleni yo ya tiveni hi tlhelo rin'wana ra Yordani, wena Galileya wa vamatiko. Vanhu lava a va tshama munyameni va vonile ku vonakala lokukulu, lava va tshama tikweni ni le ndzhutini wa rifo va fikeliwe hi ku vonakala. Kusukela nkarhini wolowo, Yesu a sungula ku paluxa evhangeli a ku, hundzukani, hikuva mfumo wa matilo u le kusuhi. Loko a li karhi a famba a lulama ni Tiva ra Galileya, a vona vavanuna vambirhi, Simoni loyi a nyikiweke vito ra Petrosi na Andreya makwavo, va li karhi va hoxa tinkoka a tiveni, hikuva a va li vaphasi va tihlampfi. Kutani a ku ka vona, ni landzeni, ni ta mi endla vaphasi va vanhu. Hi nomu lowu va siya tinkoka ta vona va mu landza. A hundzela mahlweni, kutani a vona vavanuna van'wana vambirhi, nga Yakobe na Yohani vana va Zebedewu, a va li byatsweni ni tatana wa vona, va li karhi va rhunga tinkoka ta vona. A va vitana, hi loko va hatla va siya byatsu ni tatana wa vona va mu landza. Yesu a rhendzeleka hi tiko hinkwaro ra Galileya, na a li karhi a dyondzisa masinagogeni ya vona, a paluxa evhangeli ya mfumo, a hanyisa mavabyi hinkwawo ni ku karhateka hinkwako loku vanhu a va li na kona. Kutani ndhuma ya yena yi hangalaka tikweni hinkwaro ra Siriya, va tisa hinkwavo lava vabyaka ni mavabyi ya tinxakaxaka ni lava xanisekaka ngopfu, kota lava a va li ni madimoni ni lava a va li ni rihuwe ni lava va ku limala. Kutani Yesu a va hanyisa. Kutani xitshungu lexikulu lexi humaka Galileya ni le Dekapolisi ni le Yerusalema ni le Yudeya ni le tlhelweni rin'wana ra Yordani xi mu landza.